کلون سینما تقدیم میکند. Anayin سپرشی قطعی برای تو. راما اصلا همین با سلامتی ضرر داره، لیکن ما می نوشیم. به خاطر دوستان جانی میگویم که بینوشیم. زنده باش. سلامت باش دوستم. به خاطر دوستی. یک تا دیگر رضا. من میدونم تحمل کردن چنین درد آسان نیست، اما چنین عملهایی که تو کرده ایستاده ای باعث کم گشتن غم و دردت نمیگردد. با این همه ناکامی ها، پستی و بلندی ها، زندگی دوام دارد. با صبر باش پسرم، با صبر. گبزن فروخ. چی؟ خوب، حاضر می آیم. سعید؟ سعید تو در اینجا چی میکوبی؟ تو بهترش گوی که ما با اینجا چی خیلی آمدیم.
نوروز بنا بهار ای کی میبینم ای کدورا بشش قطار ای کی میبینم ای کدورا بشش قطار چیه؟ ای در فصل بهار دم تبگی ای دنیا را به یک قرار ای کی میبینم کدو دانه نداره ای دانه نداره دم تبگی میگو ای میگوی برای همین حافظی تو یگان کس پولت میداده باشه ای تو در اینجا در جانی همه زده دادر در قشلاق ای اگر مطرح ای همین ده مردگی دفت نکنم نامی ما گلمرادی کدو رئیس گلمراد نه حالی میبینی اینها ایرد بیاخی ای چه قشلاق شده یو حالی اینا که یه مهمانی خارجی بیا چی میگن ای مردک بگی همین شفر تا محکم که چقری را بی یکی یکان خرکی پرکی همیجا بغلتا ای بچه سلام علیکم رئیس و علیکم بسلام بگوش که همین خرید حجت داره؟ نه برای سیفلای بیتار حجت میگه فهمیدی؟ در این قشلاق به حجت خر در کار نیستی بوشوش با مای رئیس مای کبروش رئیس اومد رئیس هی دیدو با چه کن باید بخونی کدو زنو تو را بگیری نه کودکای به تربیه ادوم شمه تربیه را ندیدنی ها حیوانا کدو میگم رقم‌های صورت حساب رو گرفته؟ فهمو این خیلی که باشد پول رو پورا به صورت حساب گذارونه مسئله حجت‌ها رو هم دیده برای این گفته ها رو همه شما فهمیدم خوب ما اول می‌آموزیم بعد جوابش رو می‌گردونیم خوب خیر رفیق سردار وضعیت در انشاءات آرام است نوبتدار رجبов سلامت باشید السلام علیکم سلام علیکم حجت‌های لازمه رو به نزد من بیار خوب شده است алло собиров раис баромадан سلام علیکم سلام کورون است خوب برای کار مرامت داره محترم رئیس اجازت بیا رئیس همه حجت ها علکه آماده شدند مرامت این نشون گیر رئیس برای گذراندن جلسه همه منتظر شمایند حاضر میایم مرامت چیه خوب سلام دوستان چون که هر یکی ما و شما میدونیم امروز برای برپا نمودن جلسه به اینجا جمع اومده ایم و پیش از آغاز جلسه میخواهم برای بعضی از کارمندان فعال کارخانه که کار آنها در سمت کاربری در ساحه بانک نظررس است با آنها افتخارنامه ها رو سپاریم و بعدا آغاز مینماییم با قسم جلسه پرسش خوب طرفدار هستین سلامت باشین محترم سردار
میخواستم شما را از معاینه طبی گذرانده اما آگاه نمایم. معاینه دو خلاصه مهم را به ما معین کرد. یکم اینکه در ترکیب خون کلینتان داروی مدهوش کننده کیمیایی آمیخته پیدا گردید که ما آن را میتوانیم بعداً به پورگی معین کنیم. دوم اینکه در جسد زخم‌های گوناگون پیدا شد که شباهت به مرگ مجبوری دارد. اجازه سردار؟ بیا. سلام سردار. سلام. پرونده ها آماده شدند؟ بله، مرحمت. آنها همشون. خیلی خوب. معلومات ها پرند؟ بله، با پورگی آموختم. خوب. یک چیز دیگر. چی؟ مرحمت. این چی؟ خودتون بینید. با شما جواب. اطاعت سردار. باباش تربوزی خونو کاک آوردم بیایید. حاضر. Akay Ubaydullah. Oy Akay Ubaydullah. Assalomu alaykum. Xur. بیایید. خوب بیایید. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ تشکر. از دیدارتان خیلی شدم. خیر. الهی آمین. خیریت قدم دفع کل بلاها آمین. الله اکبر. خوش آمدید. سلامت باشید. خوب هستین؟ تشکر. منت دارم. کو گپ زنید؟ یک سری قدم گفتم شما را خبر گیرم. خوش آمدید. خوب. یک شعری تازه ایجاد کردم. کنی. اوه خواننده اول شما در تلویزیون میبینم گاه. حالشون خوب باشه. تشکر. پاره روز تلفن کرده بودن. احوال پرسی کردم. خیلی تنج آرام. خیلی خرسند شدم. همین خیلی. اینه چه خیلی بعد در کدام سبک؟ با ارکستر سیمفونی یا با استراد یا که خلقی فلک شش مقام؟ بهترش به فکرم دویت بهترین است. دویت؟ معنیش دویت باشه دویت گپ نیست. نگفتن امانت که روز شنبه خانه همسایه نانخوری دعوت کردن. تو یکی عوض خون؟ بله خبر دارم. بله پگه ساعت 8 در همونجا میشم. بسیار وقتی من تنگ است. مایلش خدا نگهبانی شما. تنسیت و سربلند موفق باشید. سلامت باشید. وای روزنامه ها برای شما. تشکر. خوب شده است. خوب. مهمون رفت؟ نه من ایستم نگاه کرده که کی شما میآیید. من کوشش کردم. خیر نصیبشون نبوده است. گیرید. چی شد؟ من فهمیدم. انا کتاب ها همه در نزدم. کوفته استودم نیست. در کجا قید کردی؟ اکر رمونانی چی خیل؟ نفهمیدم. در کدام صفحه؟
بچه سلام نمیکنی؟ کدام کتاب با؟ انا همش در خلاص سلام نزدم کن. خیلی مالش من بعد زنگ میزنم الو ای سلام چی میخوایی؟ گویا که تمام کارم بی باگ رو تو میکنی تیموز توی هم در وقت جنبروی نیا چی رئیس میخوایی؟ همینجا ها همینجا ما یک نازش دارم وای ما میپرسه های تای ما پرسیده بودی اکرمون علی ها میدونی چی؟ چی؟ کالوش آوردم با همون کالو ساله بگیرم در акай саид ها раис дар утоқашон нест ба куҷо меравед در کجا؟ дар ҷаласанд کلان خوشرو شده نیلوفر تو قهوه می نوشی؟ не наменӯшам نیلوفر گوش کن با من یک قهوه 3 تومن مالش 3 تا یک تمام اوستا 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 سایدالی لبای همینجایی رئیس بگو اومد رئیس биен акай раис دخترم биен نازی биен اتاتم جای ҳо ҳаминҷа биёен раис янга салом алейкум بیا رئیس بیاین بیاین کارتون فقط دوخ کشانه یکان تازه بهترین دوغی با مزاترین در قشلاق افتر اوستای اوستا مانده نباش اوستا خیلی خوبی سازی ایچ خیلیشون موره یاد کردی و خواهی که در یادمون که میزنیم میویم خودت یک آدمی صاحب کسبی در قشلاق همین چی اومده تلفنم در پیامک نه که بخونیش خرسند میشه اوه ایچ پیامک بود است که ما میخوندیم و خرسند میشدیم اینا درش گراندم نه که بختنی ای بنامی دخترچت اومده گیای فرشته فرشته؟ بنامی فرشته اومده گیای کو بیا بچم یک پیامک آمده بخونش یا پیامک بنامی خودت اومده گیای وقتی امتحان تلفن‌های مرا دادم دیکو این اگه یک بخونش اینا ما کوبی اینا ما دخترم کو بخونش چیگه باشه давуталаб сайдализода фаришта ба маълумоти шумо мерасонем ки аз имтиҳони аввали маркази миллии тестӣ бо гирифтани 200 имтиёз роҳ ёфте بهترین پیامک خوب بوده آفرین رحمت اکای مبارک رئیس، شود رحمت. مبارک شود حالی اکا در گجا خوندنی کدام فاکولته تایو дар факултаи забонҳои хориҷӣ به نهایت کسبی در کاریه علل خصوص در همه دهه ما در کاره چون که این سال رشد سیاحیه مهمانای بسیار میانه خارج کشور بخون раҳмат акай раис بخون اگه دخترم برای این خبر خیشه آچت بگو хуб шудааст اوستا بسیار کاری خوب کردی که همین دختر به خواندن اجازت دادی باور که برای ما را متخصص به نهایت در کاره خیلی اوستا همین دتارای ساختگی خودت آوازش دنیا را گرفته نه که همین نغمه های بچت دیل ما گرفتگی چی میگه؟ کدوم اوستا گذراندی نکی میبخشی رئیس ای بچت شوخی گذراندی کردم. بخشش اوهو رئیس کلان بیا کو تمام روز مجلس میگذرونی ها بدیل نزده است تو دیگر کار نداری او اقلا همون پایت رو از بالای همون میز گیر پایم درد میکند سلام پدر جون
این چی؟ خطلون سینما تقدیم میکند. тамошобинони азиз, агар хоҳед ки филмҳои бадеву мустанади ватанӣ, ҳазлу шӯхӣ ва саҳнаҳои ҳаҷвии нав ба навро тамошо намоед, пас ба канали хатлон синамо обуна шуда беҳтарин наворҳои ҷолибро тамошо намоед. این چی؟ این چی؟ حسد گذاشت. هوشیار باش بچه. تو هم از حد نگذران. لعنتی. یا گپی دیگه که دینا در توی یکای سیفلو بودیم. خای بچهش از آن داد. ای خودی دوشنبه کلن آورد. همین سیفلو یکلنو؟ نه اکا اگرانوم نه بای تو رایکو دختری حیواناتی خودمون آنمو میگم دختر خیش دورشی کلین کرد. نه نبیرای بابای رحمتی شامسلورا. ای خودی دوشنبه چی در قشلاق دیگه دختر نبوده کی؟ کلین بسیار بود دختر بسیار. نه که سیفلو گفته است که ای همه کلینی به سواد دن یک گوی جوشایی میگیرم. او خوبه که شیر میدن. باید خوبی کار در چه کی؟ او کلینش دانشگاهی تیبی تمام کرده. در بانگاهی تیبی من دختر میشه به همه را فایده. خیه استا افتو شش مبرم تی وقتی رفتنم شید. لوا هدی لوا کدو ما کدو بادا تاتی فهمیدی کدو اتا کدو رئیس خودم تیار بود و میخوردیم بعد میرفتید. رحمت ینگه بریم که کارم بعد بشم. حقش اومده. کدو اتا کدو دو در کلک دم میزنم آزید. بخشش رئیس انسانی تو میبخشی رئیس. خودت میدونی که پسر ما کسلای کسلای تبا بچه که بگی تربیش که هیچی گپای. خیر رئیس جون میبخشید. روز ندادین ده بچم کاری خوب نکردی. رئیس خفاش. کدو خودش من بچم بگی مردک او امی رئیس برای چه کدو قبوبای؟ قصه ای خیلی زنک. یه روز اینمی رئیس قطی مرزای 10 مرده معرکه میروه که یه لگن کدو بریان شو میورن. خای وقتی کدو را میخوره میسوزه. کدو گرمای ای چشمش او میرزه. ای همون وقتی است رئیس ای کدو قبابای. او قگپه نبوده کو. ملکه جان میدونی من هم بعد وفات همسرش دیگر ازدواج نکرد که اقلا رستم جان رو نگاه میکرد. من هم نیروی جوانی هم نیست که از پشت اینا برم دویده گردم. خولا جون شما با او در این باره صحبت نکرده اید؟ شاید یگان دوست داشته باشد. تو هم سستی نکنده؟ اگر حرکتت همین باشد البته یگان دوست داشته مییابد. خولا جون یک با من نگرید. من از چی کمی دارم؟ از یگان چیز کمی نداری تو. اما او تماما به من توجه نمی کند. شما هم خوله شده یک کمک می کردید خیلی خوب می شد. البته چورش رو می یابیم.
تاکسی در کار نیست؟ بیا مانی 33 کی جو پیدا شدی؟ ассалому алейкум. و علیکم السلام. акаҷон ба донишгоҳи давлатии бухта рафтан лозим. майлаш ман худам гирифта мебарам озӣ. биё биёр бор халтат. бубахшед акаҷон, роҳгиро чӣ қадар мешавад? парво накун, аз ҳама арзон дар ин ҷо фақат ман мебарам. марҳамат. ҳозир ана куҷо мерам гуфтӣ? ба донишгоҳи давлатии бухта. парво накун, ҳозир меравем. хоҳар, парво накун, ҳама донишҷӯёнро ман мебарам. хондан ин беҳтарин аст. бубахшед тағоҷон, роҳгиро чӣ қадар мешавад? 40 сомонӣ он қадар зиёд не. ваҳ тағоҷон, охир ман ин қадар маблағ надорам. ту аҷоиб гап мезанӣ духтарам. охир ин мошин бо обу ҳаво намеравад ку, ин мошин бо газу бензин меравад. дар ягон ҷо манъ кунед, ман мефароям. ту аҷоиб духтар будаӣ. лекин биё фаро, пул ки надоштӣ, барои чӣ омада дар мошини ман нишастӣ? аҷоиб духтар будаӣ ту. биё моне, ки туро маҷбур кард ки омада дар мошини ман нишинӣ? ту худат фикр кун, мошин бо обу ҳаво намеравад ку, газу бензин меравад дар ин. ман аз сари хосор то ин ҷо 30 сомонӣ омадам. дар ҳамин қадар роҳ ба шумо 40 сомонӣ диҳам. лекин духтари фиребгар будаӣ. аз ҳама таксиҳо дида хидматрасонии ман арзонтар аст. хайр, ба хотири меҳмон буданат 30 сомонӣ. майлаш. акаҷон, камтар инсоф кунед. баръакс ту бояд инсоф кунӣ. о ака, тинҷӣ ай? тинҷӣ бародар, барои худат рафтан гир, боз мегӯям. ба хотири меҳмон буданат 30 сомонӣ. акаҷон, камтар инсоф ҳам лозим аст ку. ту кӯдак ба ман ақлиёт надеҳ. инсоф. ту медонӣ ки ман чӣ қадар сӯзишворӣ сарф кардам. ба ин тараф бурдам, ба он тараф бурдам. барои ин корам ту ба ман 40 сомонӣ бояд бароварда диҳӣ. тинҷӣ аст? тинҷӣ бародарҷон, барои худат рав. гӯш кун, ман дар ҷои ту дигар нафарро мегирифтам, 50 сомонашро мегирифтам. гирди шаҳр маро давр занон, гуфтӣ пулашро медиҳам. ӯ дар рӯзи равшан маро фиреб дода истодааст. дар рӯзи равшан tuhmat мекунад? худат гуфтӣ ку маро ба ин тараф бар, ба он тараф бар. боз бароварда маблағи ҳисобиро баробар карданӣ нестӣ. чӣ қадар мешавад? 30 сомон мешавад. акаҷон, надиҳед, ӯ моро фиреб карда истодааст. ана лозим нест бақия. ҷуздонашро саломат бошед. зудтар. ана роҳи сафед ба шумо. ташаккури зиёд акаҷон. бубахшед ака, то донишгоҳи давлатии бохтар чӣ қадар роҳ монд? агар пиёда равӣ, хеле роҳи дигар. ман ба ҳамон тараф меравам. биё то он ҷо мебарам туро. не, ташаккури зиёд акаҷон, худам меравам. биё, гуфтам ку мебарам. лабай оча. умедҷон, гӯш мекунам оча. писарам, ин бегоҳ барвақттар биё. тинҷӣ аст? бо ту суҳбат кардан мехоҳам. майлаш очаҷон, ҳаракат мекунам ин бегоҳ барвақттар биям. худатро эҳтиёт кун. хуб очаҷон, хайр. фикр мекунам бори аввал ба шаҳри бухтар омадаӣ. бори аввал дар хурдиам омада будам, вале аз он вақт то ин дам шаҳр хеле тағйир ёфтааст. дар аққа шаҳр хело тағйир ёфтааст. лекин нагуфтӣ аз куҷоӣ? аз ноҳияи балҷувон, ҷамоати сари хосор. оҳо, аз сари хосор. табиати он ҷо хеле зебо аст, а? бале. донишҷӯ шудӣ? ҳоло танҳо барои донишҷӯ шудан роҳ ёфтам. ҳозир бошад ҳуҷҷатспорӣ рафта истодам. хеле хуб. ба кадом факултаи донишгоҳ дохил шуданӣ? ба факултати забонҳои хориҷӣ. ана ба донишгоҳ ҳам расидем. метавонӣ фароӣ. марҳамат. раҳмати калон акаҷон. саломат бош.
асалом устод, мумкин аст дароям? марҳамат даро. гузаршин. гӯш мекунам. устод, аз маркази миллии тестӣ ба ман паёмак омада буд ки барои таҳсил ба донишгоҳ роҳхат ёфтаам. хуб, ҳозир. як рӯйхати довталабонро бинам. ҳамааш дуруст аст. духтарам, ту дар ҳақиқат ба донишгоҳ роҳхат ёфтаӣ. туро табрик мекунам. лекин ту бо тариқи шартномавӣ донишҷӯй мешавӣ, медонӣ? бале, медонам устод. набошад маблағи шартномаро супорида расидашро пешниҳод мекунӣ. дигар ҳама ҳуҷҷатҳоят дуруст аст. устод, ягон илоҷи дигар нест? буҷавӣ ба таври ройгон таҳсил кунам. бубахш духтарам, дар ин кор ман салоҳият надорам, лекин метавонам барои таъмини хобгоҳ ба ту кӯмак расонам, агар ҷои зист надошта бошӣ. ташаккур устод. то оғози таҳсил дар шаҳр мемонам ва ҳаракат мекунам ки маблағи шартномаро барвақттар пардохт кунам. ягон ҳуҷҷати дигар лозим нест? не, лозим нест. саломат бошед. ташаккур устод. резанам, акам Саидали занг зада буд. салом гуфт. фариштаи донишгоҳ дохил кардааст. аз ман хоҳиш кард ки нигоҳубинаш кунем. гуфтам бо ҷону дил ана марҳамат, меҳмонхона дар ихтиёраш. баракалло. занак, ягон хӯроки бомаза кун. мевагӣ биёрам? не, дар кор нест. ё тавба, бо пои чапат хестӣ? ман ягон хел меҳмон пеҳмонро интизор нестам ва ба хонаи ман ягон кас наояд. занак, ӯ духтари акам мешавад, ҷиянам мешавад. ягон одами бегона нест. мо бояд дастгирӣ кунем. ӯ ниёз дорад ба дастгирии мо. вақте ки мо ба дастгирии онҳо эҳтиёҷ доштем, ягон хешу табори ту ба мо кӯмак кард. шукр ки бародаронам хона харида додам, вагарна дар роҳ мемондем. занак, ҳозир ҳамин гапо чӣ лозим? баъд ин ки фаришта ба ин тамоман дахл надорад, гуноҳам надорад. фаришта гуноҳ дорад ё надорад, суханони падару модари ӯ ҳеҷ гоҳ аз ёди ман намеравад. кинагир нашав. بگی بخو بچم. پایزدنیست نمیخورم. اینا مردک تلفنی همسایه را آوردم. ای حاضرم خودشو نخوردستی؟ بگی بخه بچم، بگی. فرشتنیست نمیخورم. خوش، در دهه چی گپ خبر؟ ҳама хуб аст акаҷон. нақс. дар роҳ монда нашудӣ? не. баракалло. ин ки бошад? алё, раҳмон алӣ? лабай. ассалому алайкум. ва алайкум салом. ин маем акаат Саидалӣ. ака, ассалому алайкум. созӣ? нақс. раҳмат. шумо чӣ хел? хубем, созем. янгам чӣ хел? хубай. худат чӣ? созӣ? ташаккур. фариштара пирс, фариштара. ҳамин янгат фариштара ёд кадай. расид, фаришта расид. хавотир нашавед.
گپ میزنید هو بتش تلفونه حاضر الو سلام بچم ассалому алайкум отаҷон نغز رسیدی؟ ҳо соз ҳо нағз расидам ташвиш накашен همه خوبه؟ ҳо ҳама созай акамшон созан очам нағзай سوزه اینمین پیشم دای майлаш салом расонем خوب بچم ташвиш накашен отаҷон خوب майлаш хуб بالش بچم نغز بدست رحمانلی همو جای خدا خواه نگاش میکنه پروا نکه آچش خدا صد بار شکرانته بگی بچم بگی فرشته نیست نمیخورم خدا اوتات خواتیر شده خیگیر کنیگیر ташвиш кашиден янгаҷон акаҷон бабай ситора чӣ хелай хабар мегира ситора ҳолаш хуб хабар мегирад агар боз аз омадани ту хабардор шавад давида када меояд духтари боақл ки буд нахонду шавҳар кард янгаҷон духтар ки хонад шавҳар намегурезад боракалло дуруст ба гуфти ту мо беақл будем ки нахонда шавҳар кардем ана амакат як бор пурс хонда чӣ шудааст посбон гунҷишкбача боз маро насиҳат мекунад ман рафтам не шин аҳамият надеҳ офарини ман намегӯй бои ман чанд сол шуд зиндагӣ дорам раҳматӣ очаи ситора мешуд агар хайр ту гирифтан гир ман ҳозир як дақиқа ҳозир меоям занак охир ту чӣ гуфтаната фаҳмидӣ хонаи худам чизе ки хоҳам мегӯям охир гӯш кун бечора духтар ба умед омадааст аз қишлоқ акам ба умеди ман ту бошӣ дили духтарро ранҷондӣ ҳамин ними шаб қаҳр кунад ба куҷо меравад барои ман фарқ надорад дар ин нисфи шаб ба куҷо меравад ман ғуломи шумо нестам ғайр аз ранҷондан ту боз ягон ҳунар дорӣ ба ман корат набошад муносибататро дигар кун занак охир биё монӣ вивиҷонаш ором шав бачаҷон ҷонаш ором шав кани гузар ман ҳамин оҳиста оҳиста худоё ором шав бачаҷон умедҷон баъз будагист дар ғами ӯ бисёр ранҷ кашидӣ насибаш ҳамин будааст чаро маз бону хости худо ҳамин будааст зиқ нашав хуб рав шуд хуб рав бачаҷон малашуша равед хуб кун салом бонуҷони ман шаб бахайр ту агар ҳамон рӯз гапамро мегирифтӣ
то омадани ман зиқ наша майлаш кай меояд аз кор имрӯз барвақт бону бале ба ту чӣ шуда наметонам чанд муддат аст ки сарам чарх мезанаду пеши чашмонам торик мешавад охар чанд муддат шуда бошад биё набошад ба беморхона равем не умед ҳамаш гузашт аввал ба ҷои коратон равед дарди сари ман чандон сахт нест кори шумо муҳимтар аст бонуҷон бону агар ман туро ба беморхона мебурдам имрӯз худамро ин қадар гунаҳгор намешуморидам фаришта ба куҷо ман меравам акаҷон ҳей модоме ки рафтан мехоҳад монед ки равад сари роҳашро нагиред ба ӯ аҳамият надеҳ не акаҷон ман дар ин ҷо истода наметавонам ман бо ту ҳозир якҷо меравем ин янгат анакнун фаҳмидӣ барои чӣ мо сак надорем фаҳмидӣ барои чӣ янгат феълаш ҳамин хел як дар мегирад бо хомӯш мешавад камтар тоқат кун акаҷон ман ба хонаи шумо рафта наметавонам куҷо меравӣ куҷо шумо ба ман ягон хонаи иҷора ёбед ман худам ягон кори нағзёфта кор мекунам иҷора салом раис раҷабалӣ чӣ раҳмат ташаккур ташаккур раис хуб масъалаи қарзи дастрас 2% таблиғоташ хел аст мо бо ҳамроҳии мудири шуъба тафтиш кардем корҳо аз ҷониби бачаҳо дар сатҳи баланд қарор дорад бо ҳамин соб бачаҳоро махсус вазифадор кардем ки дар ҳамин самт корро фаҳмо лекин таблиғот кам аст ҷура ҳамроҳи бачаҳо зиёдтар кор кардан хуб барори кор муҳтарам раис вазъият дар иншоот ором акай рамоналӣ чӣ хел нақс кору хуб ассалому алайкум салому алайкум барори кор ташаккур ака лаба ин кас кӣ буданд ин кас раиси ҳамин корхона раис омаданд ҳо як кас гуфтам ку дар роҳ ёрдам дод ана ҳамин кас буданд раис бале лабаёча умедҷон бачам масъалаи зангирият чӣ шуд ягон арӯзшаванда пайдо кардӣ очаҷон дар масъалаи зангирии ман беташвиш бошед охир чӣ хел беташвиш бошам то кай ман хонаро бекелин мебинам очаҷон ман худам пайдо мекунам ҳамин ки пайдо кардам ба шумо мегӯям ин гуфтаҳоятро 100 бор шуд такрор ақаллан барои рустамҷон ягон доя пайдо доя меёбам майлаш кай охир кай меёбӣ очаҷон ҳамагӣ 3 рӯз вақтиет ман доя меёбам хуб ҳаракат мекунам хуб майлаш дарои хайр очаҷон раис ҳуҷҷатҳоро овардам худашон надар омаданд не чӣ коре доштан саросима буданд рафтанд гуфтанд боз занг мезанем майлаш хуб саломат бошед акай рамоналӣ як дақиқа лабай раис ҳамин духтараке ки дар поён буд раис бахшиш ин кас ҷанам назди ман якду кор кати омад
узри зиёд ҳозир ҷавоб метам не барои дирӯз ӯро то донишгоҳ ман бурдам гуфт нав раис ҳамин гапи шуморо гуфт ки раис ҳатон дирӯз ёрдам кард ташаккур ба раис мо миннатдор ба донишгоҳ дохил шуд албатта ҳуҷҷатҳояшро қабул карданд донишҷӯ шуд гӯем мешавад фаҳмо хуб майлаш барои корака хуб майлаш раис як хоҳиш доштам марҳамат имконият бошад агар ҷои кори холӣ фарошам бошад мешавад ҳамин ҷиянамро ҳамин ҷо ба кор қабул мекардед ба ҳайси фарош ё чӣ коре ки бошад акай раҳмоналӣ лабай ҷиянат кӯдакро нигоҳубин карда метавонад албатта духтарои деҳот аз дасташон ҳама кор меояд ман ба доя эҳтиёҷ дорам яъне барои нигоҳубин кардани фарзандам доя лозим як маслиҳат кун бо ҷиянат агар розӣ шавад ман ӯро ҳамчун доя ба фарзандам ба хона ба кор қабул мекунам раис ҳозир маслиҳат мекунам ҷавобашро мегӯям ҳарчи тезтар хуб майлаш ташаккур хуб майлаш асали биби ширини биби ассалом холаҷон ассалом маликаҷон чӣ хел шумо нағз раҳмат худат чӣ бад не рустамҷон чӣ хел чӣ холи ҷони хола сӯз хуб худатон чӣ ҳол доред нағз раҳмат ба бозор рафта будам хайр як-ду либоси нав харидам муборак шавад ҷони ман чӣ хел аст холаҷон олиҷаноб зебид аст ташаккур муборак бошад раҳмат гуфтагӣ бар ин холаҷон ба шумо ҳам як-ду тӯҳфа гирифтам насиб кунад муҳим он ки ба умедҷон писанд ояд холаҷон албатта писанд меояд ҷони хола чӣ мегӯӣ ту биё ҷон ана умед инро бин хай ақаллан инашро бин ин афта бин андавама бин умед ҳамин вақтои охир ман туро ҳеҷ нафаҳмидам ки нафаҳмидам саидҷон ҷураҷон худат нағз медонӣ ки маркази дилхушӣ рафтани ман барои айшу ишрат кардан бо хонумҳои қашанги нозанини ту нест балки барои он меравам ки бо ту каме роҳат кунаму ғаму дардамро фаромӯш кунам мефаҳмӣ ин тавр бошад майлаш ман туро фаҳмидам ман туро ҷое мебарам ки чунон истироҳат мекунем ки тамоми ғаму андӯ фаромӯш мешавад хуб ана инаш гапи дигар ассалом оҳо киро мебинем киҳо меоянд салом чӣ хел малика хуб шумо чӣ хел бад не ассалом салом холаам чӣ хел ҳама хуб ин кадом шамолҳо туро ба ин ҷо овард умедҷон агар туро дар ҳамин ҷои корат наёбем дар хонаатон ёфтани ту амри маҳол аст дуруст мегӯӣ марҳамат шӣ ташаккур малика офарин умедҷон набошад ман туро дар берун интизор мешавам майлаш саидҷон дар байни ману малика ягон сирри пинҳонӣ нест ту метавонӣ дар ҳамин ҷо шинӣ ҳамин хеле малика бале майлаш хуш чӣ хабарои нав ҳама хуб ин хел бошад нағз хостам ин бегоҳ туро ба тамошои филми сайёра ранг иваз мекунад даъват намоям чипта ҳам дорам малика ман ин филмро аллакай тамошо кардам ва бар зами ин боз ин бегоҳ ману саид нақшаи дигар дорем ба театр меравем мо ҳа ба театр меравем хуб майлаш лекин пагоҳ бегоҳ ту ҳатман меҳмони ман мешавӣ майлаш қавл медиҳӣ қавл медиҳам хуб мунтазир ҳеҷ мешавам аз шӯхиҳоят намондия майлаш хайр ба холам салом гӯй ҳатман ширини бибиш ҷони ман шави ту холаҷон чӣ кор кунам ки рустамҷон аз дастони мани одами барояш бегона хӯрок хӯрад
با همچه مادر با فرزند مناسبت کنی موفق میشوی. از عهده‌اش میبروی؟ وظیفه تو نگاه بینی رستم جان است. احتیاط شو فرشته. گیر رستم جان رو خوابان. ای جانکی من. رفتیم ملکه جان. رفتیم. акай умед, акай саид наомад. саид ким кадом як кораш баромадааст натавонист биёяд. шинохтӣ? не писари сардор аст. кадом сардор? сардори худамаш. дар оилаи онҳо ин хел фарзанд набуд ку? аз рӯзе занаш рафуд кард аҳволаш ҳамин аст. ин писари калонӣ ё хурдӣ? сардор як писар дорад, раиси бонк. шуд бас. ва барои худат чӣ? ман наменӯшам. яке раисамо набинад? ҳеҷ кас нест. барои худамон бояд зиндагӣ кунем. раис саломат бошед. рустам ҷони мани ту рустам ҷони мани ту рустам ҷони ман дилу ҷони ман рустам شما چیکار کرده ایستادهید؟ ببخش فرشته. ببخش. مرحمت. دادا جونش التماس هیچی نگویید. خوب فهمیدم بعد 20 دقیقه میایم. خوب خیر. سلام اوچا جون. سلام پدر جون. صبح بخیر بچه جان. تشکر. اوچا جون رستم جون رو همراه فرشته نمیبینم؟ ها وای راوجرزم من بعد فرشته همراه ما نشسته خوراک میخورد. خوب شده است. کارها چی خیر؟ بد نی. چی خبر؟ اما خوب سوز. حاضر ассалому алейкум. салом алейкум. мунтазир набудетона. салом алейкум. чӣ хел шумо хуб ҳастед? саломат. шумо нағз дуруст? марҳамат гузаред. марҳамат. бед ман инро гирам. вай кани бачаи ман. рустам ҷони ман. ها خوب بود.
انا باباش دیدی؟ جانی بابا خیر اگر رفیق پالکونیک برای دیدن ما فرصت نیافته باشد پس ما میابیم. مادر جانی عزیز خوش آمدید. سلام علیکم. خوب هستید؟ سلامت باشید. سلام علیکم مادر جان. جانی من خوش آمدید. آباد باش. سلامت شما باش. سلامت باشید. السلام علیکم بیبی جان. خوش آمدید. سلامت باش پسرم. خودت صحت سلامت هستی؟ مادر جان. مرحبا. خوش آمدید. خوب. آمین. خیریتی قدم دفع کلی بلاها آمین. الله اکبر. خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید مادر جان عزیز. خوش آمدید. راستی من میخواستم که همین بیگا بعدی کار رفته هر دوی شما رو گرفته بیارم. پگاه زادروزی نبیرهتون. میدونیم تو سرکار برای همین هم خودمون مصلحت کردیم و خسته آمدیم. خوش آمدید. مادر جان خوش آمدید. پدر جان عزیز اجازه دهید من باید به کار روم. یک دعا. رای سفید بگو من کوشش میکنم که بر وقت موفقیت. خیر مادر. خیر پسرم. خودتون را احتیاط کنید. کلی لابای همین دخترک نشناختم. این دخترک رو برای رستم جان دویا گرفتیم. بیایید رویم. من او رو با شما شناس میکنم. بیایید. بابا جان در راه نغز اومده. تشکر باشم. خوش آمدید. وضعیت خودت چخیر؟ بد نه بابا. امید جان. لابای اینجا یک صورت بسیار زیبا، تبسم شیرین. یعنی وسوسه شیطان. اگر این وسوسه شیطان باشد پس عکس شیطان در کجاست؟ میپرسم که عکس شیطان در کجاست؟ امید جان این کار به شأن و شرف تو، پدرت، من، مادرت و دیگر اقربایت زیبنده نیست. من میدونم که بعد فوت همسرت خیلی تو تغییر یافته ای، لیکن زندگی، حیات باید دوام کند. آخر تو دوام عمری ما هستی. درست میگوید بابا جان. میلش با کار دیر نمونه. از پسی کارش رو. امید جان این یگان خاله یا اپا دارد؟ مرحمت шинед. салом бачо. Салом. манишабону аз саридора равон кардам буклету. бале ресана марҳамат. хуб фаҳмо. марҳамат шинед. хеле хуб. хуб бачаҳо, имрӯз вазифаи ҳар яки мо шумо аз он иборат аст ки ана ҳамин барнома, ана ҳамин хуб иқдомро дар байни мардум бояд ки тарғибу ташвиқ намоем. агар нисбати ин иқдом ягон фикру пешниҳодо бошад, марҳамат. бобош рустамҷон ба умедҷон бисёр монанд шудааст. ай биё ҷони биби. بیشتر به مراد مانند است پلنگ بچه.
پدر و مادرت در همین شهر زندگی میکنند؟ نه، آنها در سری خسارند. من اینجا برای تحصیل کردن آمدم. در سری خسار؟ بله. فرزند کی میشوی؟ استاد سیدعلی. استاد سیدعلی دکتری؟ بله. ها من از استاد سیدعلی یک دکتر میراث گرفتم. وضعیتشان چخیل است؟ 10 سال پیش پدرم همراه برادرم به صدمه دچار شدند. پدرم فلج و برادرم باشد به کسلی روحی گرفتار شد. افسوس، صد افسوس. تشکر به پدر و مادرت که به خواندنت مانع نشدند. این کار رو چطور یافتی؟ امکم همراه اکای امید در بانک کار میکنند و از من خواهش کردند که تا آغاز تحصیل به این کار مشغول شوم. برای من اجرای این کار دشوار نیست. الکی به رستم جان اونس گرفتم. خیلی بچه شوخ و گپ درو است. آفرین دخترم. آفرین آفرین. سلام. سلام آقای ملک. سپارشم رو اجرا کردی؟ گفته شما همه چی رو اجرا کردیم. خیلی خوب، تشکر. اگر یگون چیز در کار شد متروجه میزنیم. خب مایلاش. سلام علیکم بانو. چخیر؟ سلام. خوب؟ نقص؟ خوب. خودت چخیر؟ بد نه. خودت چخیر؟ خوبم، تشکر. من امروز در خدمت تو. من می ندار. خوش آمدی. السلام علیکم. سلام. شما آمدید به طرفخانه ملکه. سلامت باشی. مرحمت کرده تمام رو انتخاب نمایید. مرحمت، خودت انتخاب کن. از آن همینش. مرحمت اپا. با من هم همچنین. خوب شده است. حاضر میورم. خوب ملکه، مگر امروز یگان عید است؟ اولش این که هر روزی حیاتی من عید است. هرچند که تو این رو نمیبینی. بعدم انتظار بودم که تو ما رو به خیرو که شام دعوت میکنی، اما نظرت نمیگیرد. مجبور شدم که خودم دعوت کنم. در حقیقت درست قید کردی ملکه. وقتای اخیر کارهایم چنان زیاد است که فرصت نمییابم. خیلی مونده شدم، خسته شدم. درست قید کردی. اصلا تو از کار خسته نشده ای، بلکه بعد از وفات بانو تغییر یافته ای. من میخواهم که تو رو به حالت پیشینت برگردانم. ملکه، این امکان ندارد. اما به فکر من امکان دارد، چون که در لبانت تبسم را میبینم. امید، میخواستم به تو بگویم که من تو رو... یک دقیقه بخشش. لبای اوچه جون. امید جون، طبی رستم جون بلند شده است. نمیدونم چی کار کنم. فهمیدم اوچه، فهمیدم. حاضر میایم. خوب ملکه، عذر زیاد که من باید در حال روم. کاری عاجلی برآمد به من. یگان وقتی دیگر نصیب با میشنیم یک جای. خوب؟ امید، لازم نیست. تو امروز مهمانی من. هیچ گپ نی، هیچ گپ نی. ملکه، گفتم خوب. یگان وقتی دیگر یک جای می نشینی. خوب؟ خیر.
سلام. میبینم که کارت برار نگرفت. میخوای که من به تو کمک کنم؟ رف تو با این کار دخالت نکن. درست، باید من به این کار دخالت نکنم، اما من میتوانم برای به مقصد رسیدن کمک کنم. روی تو اول به خودت کمک کن. مایلش چه خیلی که خواهی. بس شد بچه جون، گریه نکن. شد آرام شو. فرزندم رو تابش بلند شده است. شد تمام. کنی کودک رو به اون طرف گذارید. بس اکنون. بس کنی. بس. شما با فرزندتون شیرینی میدهید. ببخشید اپا جان، این کس مادر فرزند من نیست. من او را با شیر سونی کلان کرده استودم. فهمو. شد. حاضر شد. بس. فهمو. حاضر. بخیر است دکتر؟ بخیر است. حاضر من با شما یک دو دورو می نویسم. حتما گرفته با کودک دهید. بعد یک چیز را گفتنی هستم که هر سحر بر وقت باید به هوای تازه کودک رو برارید و در حالت حرارت بلند شدن از پردیتین کیت استفاده برید. مرحمت. تشکر دکتر. سلامت باشید. میدانم فرشته ای تو با تقدیرم نوشته ای تو در بهاری آرزوام مثل گلی بشکفته ای تو بیایید بابوش، گذارید. این رفیق پالکونیک شب دیر اومدن. دیر اومد. این مسئله های امیدجان حل کردن در کار بود؟ آنه. چی کنیم؟ اومد. السلام علیکم. السلام علیکم. بیا بسرم. سلام مادر جانی عزیزی من. ببخشید که امشب دیر آمدم. نتوانستم که شما رو ببینم. هیچ گپ نه. عذر.
кани падарҷон гап занед ҳаққу ҳамсояҳо хешу таборҳо чӣ ҳол доранд? дар деҳа чӣ хабари нав? дар деҳа тинҷӣ бачам, ҳама аз пайи рӯзгору зиндагӣ. танҳо ин ки сафар аз олам гузашт. сафар? кадом сафар? ӯ сафари муаллим буд ку. худо раҳматаш кунад. ҳозир ҷои ҳамин гап буд. оббо намондида. охир рафиқ полковник пурсиданд, мо ҷавоб гардондем. биёед ҳамин гапҳоро монем. беҳтараш сари масъалаи умедҷон гап занем. дар ҳамин масъала бо умедҷон ягон бор суҳбат кардед? суҳбат кардам, вале ҳеҷ розӣ намешавад. ҳеҷ розӣ намешавад гуфта ҳамин хел мешинед? ягон духтари арзандае ёбед, мо зуд хостгорӣ равем. аз ҳама духтари арзанда барои умедҷон ин малика аст. келин, никоҳи байни хешу таборӣ оқибати нек надорад. рост падар, рост. аз бегона дида малика рустамҷонро беҳтар нигоҳ мекунад. умед дар ин бора чӣ фикр дорад? аз ману шумо вобаста. ин тортро агар ин хелам бурем он хелам бурем каме мекунад. кани ҳисоб карда бароем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 бисёр будаед. ҳамин ки раис даромад, ҳаматон якҷоя зодрӯз муборак фаҳмидед? акай саи раис ома. салом акай раҳмоналӣ. сар кардем. зодрӯз муборак. саломат бош. зодрӯз муборак. зодрӯз муборак. зодрӯз муборак. салом алейкум. салом муборак шавад. раҳмат. ташаккур бачаҳо. ташаккур барои ҳамаи шумо, барои як эҳтироми самимиятон, барои ин қадар меҳру муҳаббати самимиятон. ман миннатдор. хуб, марҳамат. хуб, ана акнун марҳамат намоед. ташаккур раис. марҳамат. нилуфар бур. ташаккур. торта назбур. раис муборак. ташаккур. нилуфар барои ман. бур. тортро бур. нилуфар бур. холаҷон, шумо чӣ кор мекунед? ӯро барои чӣ овардед? ин духтар рустамҷонро нигоҳ бин кунад, барои ман кифоя. хуб, шириниҳо омода шуданд. ташаккур ба ту ҷони холас. ман як ба кошонаи ҳусн равам, бегоҳ омада ҳамаро дар ҳайрат мегузорам. ту беин ҳам зебо ҳастӣ. ман як дар омада рустамҷонро бинам. майлаш ҷонам. рустамҷон, ту ҷони холат, ҷон. тоқиятро рафта дар қишлоқа дӯз. ҳозир бошад, рафта ба холам ёрӣ деҳ. гуфтаги бар ин, бегоҳ дар зодрӯз ҷашни оилавии мост. беҳудаву баҳуда пайдо шудан нагир. рустамҷонро хуб нигоҳ кун. шин духтарам, шин. рустамҷон, ҷони биби, асали биби, бозӣ кун бачам, бозӣ кун. духтарам, ту аз малика хафа нашав. вай худашро аллакай соҳиби ин хона ҳисоб мекунад, лекин дар ин маврид номаъқул кардааст. ту ба ин гапҳо аҳамият надеҳ духтарам, фаҳмидӣ? ана михел.
سلام بانو. ای بانو بانو. هر سال 2-3 روز پیش از زادروزم در تردد بودی و احساس فضای ایدانه برایم می ساختی. افسوس که امروز زادروز دارم، در وجودم فضای خالیگی و غم و اندوه حکم می راند. آخر این بیگاه سر دسترخوان نزد بیبی و بابا و پدر و مادر و رستم جان زادروزم رو بی تو قید میکنیم. میفهمی بانو؟ بی تو. اگر من در تولد فرزندمون از دنیا گذرم، شخص ارزنده ای رو یافته به زنی گیر که فرزندمون رستم جان اصلا بی‌مادری رو احساس نکند. تو امروز دلم برای زندگی کردن سرد بود، اما فکر کردم که به خاطر رستم جان زندگی کردن لازم است کو. بانو، در نزد تو وعده میدیم که کاری میکنم پسرمان رستم جان اصلا بی‌مادری رو احساس نکند. خیر بانو، خیر. خب مهمانای عزیز، بار دیگر خوش آمدید. من سخن اولین را با بابای امید عبیدالله دولتزاده میدیم. مرحمت پدر بزرگوار. تشکر مهمانان محترم. من با امید جان تنی صحت و عمر دراز تمنا دارم و خیلی با مورد است گویم که من میخوام هرچه زودتر امید جان من عائله دار شود. بهترین. تشکر بابا. جانی گپ رو گفتید باباش. من هم با انا همین سخنهای شما راضیم. سلامت باشید. البته من امروز خودم رو خوشبخت‌ترین شخص می‌حسابم، چون که تمام اهل عائله‌ام امروز همراه من زادروزم رو قید کرده ایستاده‌ایم. اما یک چیز دیگر برای من معما است. برای چی نه رستم جان است در اینجا نه فرشته؟ واقعا راست؟ برای چی؟ محترم پسر جان، حاضر با کمال میل فرشته رو دعوت میکنم. اوچه جون، شما تشویش نکشید، من خودم دعوت میکنم. کنی مرحمت کنید، مرحمت کنید. رستم جان با تو بسیار عادت کرده است. فرشته، بیا رفته یک جای سر دسترخوان بنشینیم. نه، تشکر اکای امید. فرشته، برای چطور نمیخوای سر دسترخوان یک جای بمون نشستن؟ من اعضای این عائله نیستم. در این معرکه نشستنم از روی آداب نیست. فرشته، ما تمام اهل عائله تو رو علاقه بیگناه ایست نمیکنیم. رفتیم سر دسترخوان یک جای می نشینیم. اکای امید، شما روید، من از پستان می آیم. ها، مایلش. لیکن دیگر اکا نگو. خب؟ زود بیا. پدر جان خب، حاضر می آید. با اجازت شما. امید جان، بگذار هر لحظه زندگیت
خوش و خورم گذرد و خوشی های اویلوی نصیبت باد. این تحفه مرا قبول کن. تشکر ملکه. سلام علیکم. سلام علیکم. بیا دخترم. اول اینکه زودروز در دایره اویله جشن گرفته می شود. دویم اینکه مادامی به زودروز آمدی با خود باید تحفه بیاری. این را مدنیت می گویند. فهماد؟ خطلون سینما تقدیم میکند. тамошобинони азиз, агар хоҳед ки филмҳои бадеру мустанади ватанӣ, ҳазлу шӯхӣ ва саҳнаҳои ҳаҷвии нав ва навро тамошо намоед, пас ба канали Хатлон синемо обуна шуда беҳтарин наворҳои ҷолибро тамошо намоед. بشین. Anayin toqi dastduz. Tuhfai farishta. инро худа духтӣ? воқеан ҳам тӯҳфаи арзанда, тӯҳфаи олӣ. قیمت این تحفه در آن است که این را فرشته خودش دوخته است. تشکر بابا جان. دخترک رو شرم ندارانید. بهترش خورسندی کنیم. می جان ملکه کنی یک موسیقی مونید، یک رقص کنیم. بسیار خوب. بهترین میشه. چی گفتید بابا جانش؟ شرانه ملکه جانش کنی ها. فرشته جان بیا ما هم رقص کنیم. بیا دخترم. این رقص بینو. ها بله امید جان. بابا جانش بر اومدن. بابا شد کنی پدر جان. پدر جان زنده باش. سلام. ایستا من به تو نگفته بودم که بیگاه در زودروز پیدا نشو. یک توق دختر گمان کردی که دل امید را به دست میاری. زیبی تو بر اینها در قشلاق شوهر کردن و تپک کردن است. فراموش نکن امید از آن من می شود. بخشش پای ملکه، کمی هم باشد خودتون رو حرمت کنید. با من کسی لازم نیست. ایستو تو چی گفتی؟ ملکه خودش چی گفت؟ خاله جان این رو بینید باز زبان برآورده است. من با او بد صحبت میکنم. فرشته رو از پای کارت شو. شد تمام. آرام شو. نمیفهمم چرا او رو در اینجا نگاه میدارید؟ دفع کنید. مردک لبای یک بارم رحمانعلی را زنگ نزدی. احوالی فرشته را پرسیم. همیم شو کیم چخل خواه بیزی بش دیدم. پریشون. یک بار زنگش بزن. او رحمانعلی دادرمو رزق شوی نمیمونه. پروا نکن. خیر. ها دیوار کجاه؟ چی با؟ کفتر مخوام دزدیده. کی گفت که کفتری ترا دزدیده؟ اونا بچه هم سا دیدنش. دروغای کوچش برا خبره بین نازنن همو بچه را. بچه او کس خلای. خدای چی گپ شیده باشه با ای کفته ما دو بخو همه زنی ای قشه بعدی کارود هازی
ту мераи хоҳари мара мегӯӣ ки тез хона бия, вале агар ту рафтӣ гуфтӣ омад ба мондагиша метумуд буғу, мале таша ҳозир мепай. 1 2 3 Ded monet. آمد که زد نه در دارد نه خانه نه هزوم نه آشخانه. дар ҳама ҷо дам гирифта меистодед. Не бачам. Ташаккур аз меҳрубониятон шодам. Акнун ҳар касу хонаву дари худаш. Гап ҳамин. бобоҷон охая 2 рӯзи дигар меистодед? хайр гапат дуруст бачаму. Инам хонаи худаму бачам. баъд ин ки унҷаро ҳам бесоҳиб мондан дар кор нест. онҷо ҳам шикасту рехти зиёдӣ дорем. ана баъд маърака ки наздик шуд омада 2 ҳафта гурум карда хурсандӣ мекунад. агар бекор бошӣ моро гусел мекунӣ, агар корат бисёр бошад мо худамон мерем. майлаш бобоҷон гусел мекунем. хуш омадед. хуш бошед. хуш омадед. хайр келин. хуш омадед. хуш омадед тағоҷон. роҳи сафед бадарҷон. вой ҷони бибиш, вой асалаки бибиш, биё ман мемурдам дар ин бачаи хушрум, ҷигараки бибиш. ман бояд ӯро хобонам. гӯш кун фаришта, бори дигар хотиррасон мекунам ки меҳратро дар дили умедҷони ман ҷо накун. ҳамсафари зиндагии ӯ малика мешавад. холаҷон, ман ба шаҳр барои шавҳар кардан не, балки барои таҳсил кардан омадам. гӯш кун, ман намедонам ту чӣ мақсад дорӣ, аммо ман истодани туро дар ин хона намехоҳам. фаҳмо? вой ҷонаки бибиш, асали бибиш, ширини бибиш, вой ҷони ман. فهمو چه خیر؟ ملکه خانم خوب هستی؟ خوب. چه شد که مرا به اینجا دعوت کرده؟ سعید اکنون کمکی تو به من لازم. کمک من؟ مایلش گوش میکنم. نقشه چونین با قدح امید کلافیلین میاندازی و او در ماشینش از هوش رفته به صدمه دچار می شود. کلافیلین خودش چیست؟ کلافیلین داروی حل کننده مشکلات. نمی شود که فرشته را از بین بریم و امید از اونی تو شود؟ نه سعید نمی شود، چون که من الکی این کار رو کردم. با صدمه دچار نشود چی؟ اگر با صدمه دچار نشود پس او رو میکشی. او رو میکشم؟ بله، مادامی که امید از اونی من نمی شود پس بگذار از اونی هیچ کس نشود. چی گفتی؟ مایلش من روزی.
روزی؟ مزدی مهنتش چقدر است؟ خیلی زیاد. من پیش پرداخت رو حاضر میدهم. بعد از انجام کار باقی مونده‌اش رو میدهم. ملکه بله. 1 دقیقه. اول این کار رو حل میکنم، بعدا حسابی میکنیم. مالش؟ خوب، چه خیلی که خودت خواهی. می نوشیم؟ راضی؟ من راضی، البته. سلام جان. اوجا فایستا اومد فایستا آی فرشته آی دخترم اوچا آمده اوچا جان نازن سازن گفتم ما خبر رسو نه اما کی زنش دخترش نازن همشون سازن سلام کن گفتن ای بکشم داری دختره داخل شدی؟ نمیدونم. دختری چه خیلی گپه؟ جنایتکاری از ظهورات نامطلوب است که در برابر به محرومیت دچار نمودن اشخاصی با این کار دست داشته. دادا جونش من یک جوانی خوب دیدم برای مهمان خانه‌مون. اونقدر گران هم نیست. میخواستم که همون رو از مغازه بگیریم. شما چی میگوید؟ روزی هستی داخل؟ بهترین. سلام اوچا جان. سلام جانی اوچا. کارهایت چطور؟ خسته می نمایی؟ امروز در کارخانه مهمان داشتیم. گوش کن امید جان. بابا ما با پدرت مصلحت کردیم و با یک خلاصه آمدیم که ملکه رو کلین کنیم. چی؟ چی گفتی؟ راضی هستی؟ رستم جانم به ملکه مهر بسته است. دخترکی خوب. اوچا لبای رستم جان با ملکه یگون خیل مهر نبسته است. چرا تو این طور میگویی؟ تو روز دراز کار با. اوچا من ملکه رو نمیخواهم. میفهمی؟ 10 بار گفتم که اوچا نمیخوام نمیگیرم. او برای چی؟ او وای دختری خوله هم از چخلو رو میگیرم اوچا. خیر پس کی؟ کی رو دوست میداری؟ آواز گریه رستم جان است؟ فرشته در کجاست؟ فرشته لباسایش رو جمع کرد و بر آمده رفت. دویه یفتگیت. اوچا امید دادا جونش من نفهمیدم چی گپ شد؟ چی شد؟ حالا هم نفهمیدی؟ نه پسرت عاشق شده است. عاشق شده است؟ با کی؟ با فرشته. با کی؟ با فرشته. دادا جونش التماس زود با امید جون زنگ زنید. مایلش سلام ملکه. سلام. فرمایش من تیار باشد. تیار لیکن باز به داروخط دکتر. ملکه تو میدونی که فروختن چنین موادها به داروخط دکتر ممکن نیست. انا داروخط. تشکر. خوب رفیق سردار آخر شخصی که به دارو نیاز داشت من به او دارو فروختم مگر این کار جنایت است؟ گوش کنید موافق کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان فروختن چنین داروها به داروخط دکتر جنایت است.
дастгиршуда раҳматулло каримов, марҳамат нақл кунед ки шумо аз кай боз ин ҷони маликаро мешиносед? маликаро тахмин 1 сол боз инҷониб ман мешиносам. бори аввал агар хато накунам тирамоҳи соли гузашта буд. ӯ аз ман дору талаб намуд ва ман ба ӯ дору фурӯхтам. раш аввали моҳи сентябр буд. бори дуюм кай гирифта буд? бори дуюм охири моҳи марти соли ҷорӣ буд ки такроран ӯ аз ман дору талаб намуд ва ман боз ба ӯ дору фурӯхтам. санаашро медонед чандум буд? санааш тахмин 25 ё 26 моҳи март. аниқтараш? бале, аниқ 25 ё 26 моҳи март буд. боз кай гирифт? ва дар ниҳоят имрӯз ӯ аз ман дору гирифт ки баъд аз ӯ шумо маро дастгир кардед, лекин гуноҳи ман дар чист ман намедонам. шумо бигӯед ки барои фурӯхтани чунин доруҳо иҷозатнома доред? албатта, охир ман дар шаҳр ҳатто дорухонаҳо ҳам дорам. пас чаро чунин доруҳоро дар хонаатон мефурӯшед? хуб, ҳама суханҳои шумо шунида ва навишта шуданд. марҳамат як бор хонед, тасдиқ кунед ва дар ҷойҳои ишорашуда имзои худро гузоред. марҳамат. марҳамат. хуб, саломат бошед. то баррасӣ гардидани парванда шумо чанд муддат дар маҳкамаи муваққатӣ нигоҳ дошта мешавед? салому алейкум. салом. ман ба назди сардор. ҳозир кани як пурсам. як нафар назди сардор омаданд. фаҳмидам. марҳамат дароед. ташаккур. саид, ман ин корро аз ту интизор набудам. ман танҳо вазифаи худро иҷро карда истодаам. ту дар ҳаққи ман хиёнати бузург кардӣ. хуб малика бону, худат иқрор мешавӣ ё ин ки ман ягон сухани мегуфтание надорам. маълум мешавад ки ту ба гуноҳи худ иқрор шуданӣ нестӣ. рост? шумо далел надоред ва исбот ҳам карда наметавонед. нақша чунин ба қадаҳи умед клафелин меандозӣ ва ӯ дар мошинаш аз ҳуш рафта ба садама дучор мешавад. барои айбдор кардани ман ин далел кифоя нест. ба инаш чӣ мегӯӣ? ва ба инаш ана ин маълумоти дорухӯрӯшест ки ту бо ӯ ҳамкорӣ кардаӣ. ва инаш бошад натиҷаи ташхиси ду куштори ту бо бояд ва бону. магар ин далел шуда наметавонад? ин туҳмат аст. ин ҳамаш туҳмат нест. иҷозат ҳаст? биё. хуб ҳастем падарҷон? хуб ҳастӣ? раҳмат. шумо хуб ҳастед? марҳамат. чин корҳоятон нағз падарҷон? ҳама нағз бачаҷон, ҳама нағз. чӣ хабаро? тинҷӣ амонӣ? ба ман кор доштед шумо? бале бачам. шин бачам, шин. ту медонӣ бачам, мо қотили бонуро пайдо кардем.
چی خیل؟ آخرو با مرگ خودش مرده است او؟ فاروق لبای سردار اینجا بیا. امید را تا پرسشگاه همراهی کن. اطاعت سردار. رفتیم امید جان. راو باشم. پدر جان؟ راو پسرم. اطاعت سردار. رفتیم امید جان. بیا امید جان. کارو چی خیلی؟ بد نه؟ چه احوال داری؟ انا با این طرف. بازی با خودم میفرماییم. خواهش میکنم. عصبانی نشم. نقل کن ملیکه. من گوش میکنم. рӯзе бобоям моро ба насташ даъват карда хост сарвату боигариашро ба язнам мерос гузорад. ман аз бобоям хоҳиш кардам ки тиҷораташро ба ман гузорад, вале бобоям инро нахост ва баъд аз он ман қасди куштани бобоямро кардам. чанде баъд бо истифода аз маводҳои кимиёвӣ бобоямро аз байн бурдам. азбаски ягона фарзанди оила ба ҳисоб мерафтам, аз ин либос мехостам сарвати бебаҳои бобоям ба ман мирос монад. пас аз марги бобоям касе аз ин корам пай набурд. баъд аз пайи нест кардани бону шудам, чунки ман умедро хеле зиёд дӯст медоштам. бисёр мехостам ки ӯ аз они ман шавад ва ягона роҳи аз худ кардани умед ин нест кардани бону буд ва ин корро ҳам дар амал иҷро кардам, яъне боз аз истифода аз маводҳои кимиёвӣ. ва вақти рӯзи охир фаҳмидам ки дар назди умед аз чарсании сараш шикоят мекунад, аз фурсат истифода бурда ӯро аз зинаpoya ҳотела додам. ва дар охир боз фаҳмидам ки умед болои ин ҳама ҷонканиҳои ман фариштаро дӯст медоштааст. аз ноилоҷӣ қасди куштани умедро кардам, чунки намехостам ки умед аз они каси дигар шавад. давомаш ба худат маълум. хуб, шунида ва навишта шуд. умед инҷо имзо ором шав. малика умед хоҳиш мекунам разил ором шав. ором шав. касофат хотил нобакор ман туро мекушам. мефаҳмӣ? мекушам. мекушам. ором шав. умед мекушам. умед ту гулбаҳор куҷоро нигоҳ мекардия? ту медонӣ малика чӣ кор кард? падарам онро кушт. келини маро кушт. ту чӣ хел модар ҳастӣ? куҷоро нигоҳ мекардӣ? охир апаҷон. чӣ апаҷон? чӣ апаҷон? ман тамоми ҳастии худро ба малика бахшидам, аммо ӯ чӣ кор кард? ман ӯро бепадар калон кардам. бепадар калон кардӣ? ҳазорон духтарон бепадар калон шуданд, аммо ягонтаи онҳо ба ин корҳо даст назадааст. гулбаҳор, илтимос, аз хонаам баромада рав. ман туро дигар дидан намехоҳам. баромада рав. супоришатон ба пуррагӣ иҷро шуд. ташаккур барои иҷрои бо муваффақияти амалиёт. ба ватан содиқона хизмат мекунам. ба ту муваффақият. ташаккур.
баъди ин ки рустамҷони набирам ба фаришта бисёр одат кардааст. дар бораи оилаи мо бошад шумо аллакай маълумот доред. хайт ағоӣ мақсади омадани мо ҳам маълум шуд. шумо чӣ мегӯед? рости гап шумо айраи дур заҳмат кашида ба хонаи мо омаден, нури дида тоҷи сар. хуш омадӣ, хуш омадӣ. ташаккур, ташаккур. хуш омадӣ. ташаккур. баъдан бачаи шумо зандида бидай. барои ма муҳимаш хушбахтии духтар май. ку очаш да ин масъала чӣ мегуфта боша? очаи диловар? ҳозир. ку биё янга. лабай. ку биё ти да ин масъала чӣ фикр дорӣ? охи ман чӣ фикр дорам? ҳамин масъалаи хонданаш чӣ мешида бошад? мо зид нестем, хонад. дар ин кор ҳатто ба фаришта кӯмакам мекунам. хай ин хел ки боша ман ҳам розии мардак. е модоме ки ин хел боша худованд қушапиршон кунад. амин. аллоҳу акбар. муборак шава устод, муборак боша. ин кори хайра зудтар кардан дар кор. неки устод дар доираи танзим. бале, дар доираи танзим. муборак шавад. ташаккур. бозам муборак шавад. салом фариштаи ман. рӯзи дониш муборак. ташаккур. ташвиш кашидед. ман барояд тамоми умр омодаам ташвиш кашам, чунки ту ба ҳаётам фаришта шудӣ. фариштаи умеду орзуҳоям. шумо номамро дар назар доред ё ин ки дар ҳақиқат маро фаришта меҳисобед? алло. салом умедҷон. шинохтӣ? саид ин туӣ? бале дӯстам. биёмон рафиқӣ ҳам карда наметавонистаӣ. дар тӯи мо барои чӣ набудӣ? дӯстам, қиссаи дуру дароз. гӯям бовар ҳам намекунӣ. пагоҳ меоям, тӯйро аз сари нав қайд мекунем. ҳарду. чӣ гуфтӣ? хайр чӣ гӯям? интизор мешавам. хайр, то пагоҳ. хуб, хайр саидҷон.